Maribeles Bataan! Pasok! Heto na! Laban na! Heto na kami, Surex Family. Makita lang si Will, panalo na kami. Kami ang Surex employee ng Maribeles Bataan! Puputukan na! Ayun! Student employee. Yan, di ko na papatagalin dahil excited na. Eto na sila! Ray, Rose, Che, Dang, Maribeles Bataan! Putukan na! Go, Ate Ren! Go, Ate Rose! Go, Ate Che! Go, Ate Che! Go, Ate Dam! Go, Ate Che! Wow! Go, Ate Rose! Go, Ate Rose! Ay! Buelo! Buelo ka na! Ay, sarado tuon! Buelo ka na! Talon! Ate, buelo! Talon agad! Ay! Go, ate! Go, talon! Go! Ano kaya ang oras ng mga taga Maribeles Bataan? Ang oras nyo ay...